স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তুবুই ফাইকা স্বর্ণ শারদর্ঘ 2022 26 সেপ্টেম্বর নিসিমি 2 অক্টোবর জরা অফারনি জরাও তঙ্গ হিরানি কানমানैनि बायनाव 100% खायख्लायमुं तै आबोनो कारै तंग रांसाकनि कानमानैनि बायनाव 25% खायख्लायमुं मेगा लाकी ड्रव तंग काइनै रांसाकनि नेकलेस सेट तै कायसा हिरानि नेकलेस सेट आबोनि यागुलो लाकी ड्रव तंग कायथाम होम एप्लायेंस तै तंग गोप्लायिंनानि शेप गाहाम जत मानै पाइमानि लगिओ तंगनाय गाहाम याकबाय तै लगिओ 2000 रांनि गिफ्ट भाउचार गोजाम कानमानैनो सोलायै गोताल हलमार्क गोनां रांसाकनि कानमानै पाइनानि शेप गाहाम रोजागै दङ तेरनि अजरारक तंथक मुंगुबलं ओंथों आबोनि लगी स्वर्णकमल जुवेलार्स निनि सोलाय तैबो खाजु स्कुल थांमानि तैनावगो किफुली सकबायलिया क्लास 9 नो परिवि टंनाय खरक तामति प्राजुक शिकली फासला आम्बासानि उत्तरलाल सरि आमसायो सालसानि सालनो कमावि थांका खरक ताम शिकली जराय पार्टी मुंनि यागुलो आम्बासा थानावा मिसिं दायरि खलायका नखुंनि बरग्र खाक्ता फाइपिं खास्ते दाल बिदाल कामि आमसायो मुसले काना फायुगनि किरिकरो नांलायजा कामि आमसायनि जत लुकुर आबो हाय किरिकरो अंलायै तंलायमानि जरावनो आम्बासानि उत्तरलाल सरि आमसायो सालसानि सालनो खरकताया खरकताम सिकली जराय रकमावै थांमानि पाति मुंग उप्ला काखला साका आम्बासानि उत्तरलाल सरि आमसाय फासलो स्कुल थांमानि तैनगो किफुली सकबायलिया क्लास 9 नो परिवि टंनाय अ खरकताम तिप्राजुक शिकली पार्टी मुंनि यागुलो आम्बासा थानावा मिसिं दायरि खलायका नखुंनि बरग्र कक्टुमावर साइमांखा फासल फुंगो स्कुल थांनानि हिनै नकनि अंखरमानि उत्तरलाल सरि आमसायनि क्लास 9 नो परिवि टंनाय मुसानुम पाइनाफ्रुम तेनेजुम मुंगै खरकताम सिकलिर खरकतामना उत्तरलाल सरि हाई स्कुल परिवि टंगु फियाबा सारिक इंमानि यागुलोब नगो किफुली सकबायलिया अ खरकताम सिकलिर पाइथागो नगो सकबाया उन्दै स्कुल थांगि नायमानिब फासल बर खरकतामनो स्कुल फाया हिनै साका स्कुलनि फोरोंनाय र खायके स्कुलबो थांगि सबुया हिनके बियांगो थांका अ खरकताम सिकलिर आबोना तैयि बेलायवाना मावक लायका नखुंनि जत बरग्र आबोनि बागै फासल सानजा जराव आम्बासा थानाव थांगि मिसिं दायरि खलायका ज्रायरकनो कमाजांनाय नखुं खुंतामनि बरग्र फियाबा मिसिं दायरि खलायमानि दामति दक्लायमानि यागुलोब गोमानाय सिकलिरंनो नायतु खानि याग बुकसा आम्बासा थानानि पुलिस आबोनि बागै दाल बिदाल पकनो वान छुगै वानामाते गोमां मावक लायजा खुंताम नखुंनि बरग्रकनि কি হইব গতকাল 10:30 সময় স্কুল ড্রেস পরে গটকে বাইরে গেছে আমার কয় বাবা আসি স্কুলে আমি বলছি আয় কয়া তারপরে সে গেছে গা যাওয়ার পরে স্কুল থেকে খবর পাইছে ও তার মারে ফোন করছে ও মামি পাইনফু তারা কই স্কুলে আইছে নি ও স্কুল গেছে তো কই স্কুলে তো আজকে আইছে না 3 জন নাই স্কুলে হয়ে জানা তারপরে তার মার লগে স্কুল গিয়ে তদন্ত করছে তারপরে স্কুলে কি নাই উমা তারপর আমার কইছে ও তুই কই স্কুলে নাই কই গেল তারপরে ই খুঁজাখুঁজি করলো নাই তারপরে আম্বাসে গিয়ে একটু পারে তদন্ত করছে এখানে নাই তারপরে আমার পুলিশে ইনফরমেশন দিছে না গেল তারপরে তখন 3:30 এরকম বাজে 3টা 3:30 এই টাইমে তারপরে পুলিশ তারা রাত্রে খবর নিছে আইসে কিনা তারপরে আবার ফটো নিয়ে আবার থানা তো তারা যত থানা কয়জন তিনজন নিখোঁজ আমার মেয়ে একজন আর বোনজি একজন তারপরে ওইটাও বাগিনী লাগে আরেকজন ওই 20 মুখার তারা কোন ক্লাসে পড়ে ক্লাস 9 এর তিনজনে তারা বয়স 15 বছর তিনজনে 15
দেখছি না, মা তো অনেকগুলো করে গেছে, আমি স্কুল যাইতাম করি আর আমি দেখছি না, আমি তো আলাদা ঘর, মা লগে থাকে তারা, মা বাবার লগে, মা তো প্যারালাইসিস, সারাক্ষণ গিয়ে দেখতে পারে মা কি অবস্থা, মা লগে থাকে তার। কটার দিকে বাড়ি যাবেন থেকে? টাইমটা স্কুল টাইমে যাই কি, স্কুলের ড্রেস পরে আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সব স্কুল ড্রেস দিয়া। আছে না? একটু স্কুলে পড়ে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নাই নেই। নাম কি? ক্লাস নেই, নাম কি? নেই চমক, চাকু পত্র মাসে নেই চমক। Khogoi de telang jaka eba sakmo sungui alka selarok bai khari thanglaika aba hai dal bidal wan suk nungo kemang mawa klaijak nokni borok rok nok khobui amsaini joto lukurok phiaba aba hai musle kana akarmani jorawo ambasani utorlar sori amsayo salsani salono khorok saya khorok niya khorok tam shikli serai rok kemawi thangmani pati mungo uflaka khula saka ambasani utorlar sori amsai Bureau Report Tin Farak Jotonono khulumka or samutani shalno rugai Makun Industry Jewelers and other suppliers ni bekhakte kha kahamte hamsak ma yafaro or samutani shalno rugai rizagi tongo 30% discount au kubunyong or samutani shalno rugai making charge ni hakawo rizagi tongo 30% discount obani logi 50,000 paimungo rizagi tongo hamthok ma shokat 24 September 2022 salmarini simi 4 October 2022 jora tongnai o offer obani bagai tele rewei dakti phaidi Makun Industry Jewelers and other suppliers phalnogo chini ni kuma Makun Industry Jewelers and other suppliers proprietor Deepak Devnath Champaknagar Bazar Assam Agartala Road Salthang Tripura contact number 70056587334 eba 70053175588